अब ये मैंने तरतीब से इसलिए लिखे हुए ताकि मैं आप लोगों को खुलफाए राशिदीन भी बता दूं। फर्स्ट खुलफाए राशिदीन में थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो 632 से लेके 634 तक थे। फिर उसके बाद थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो 634 से लेके 644 तक थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट PMA लॉन्ग कोर्स 154 टेस्ट प्रिपरेशन पार्ट नंबर 1। In previous video, we already talked about PMA long course test preparation and its syllabus. और प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि टेस्ट के टाइम पर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें हमने DMC सर्टिफिकेट और रोल नंबर स्लिप सब कुछ को तफसील के साथ डिस्कस किया हुआ है। आज इंशाल्लाह हम अपने एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ करेंगे जिसमें हम PMA लॉन्ग कोर्स के तमाम MCQs चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो इंटेलिजेंस हो, इंशाल्लाह उसको तफसील के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को किसी भी पॉइंट से स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. First MCQs is headquarters of UNO are located in. UNO stands for United Nations Organization। और ये जो आप लोगों के एब्रीवेशंस आते हैं ना, UNO हो गया, ISSB, इस तरह सार्क हो गया, UAE हो गया, तो ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर हम UNO के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली अमेरिका में लोकेट हैं। और अगर हम अमेरिका की उस सिटी की बात करें जिसमें इसके हेडक्वार्टर्स लोकेट है तो बेसिकली UNO के हेडक्वार्टर्स अमेरिका के एक सिटी न्यूयॉर्क में लोकेट हैं। अब UNO हमारे पास एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल कंट्रीज़ की बात करें जो इसका हिस्सा है तो इसमें 193 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसका हिस्सा हैं, जबकि 2 कंट्रीज़ इसके ऑब्जर्वर्स हैं। इस तरह अगर हम UNO की फॉर्मेशन की बात करें, इसकी कंस्ट्रक्शन डेट की बात करें तो 26 जून 1945 को UNO वजूद में आया हुआ है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया क्यों गया? अब आपको पता है कि 1942 में वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तो जैसे वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ है तो उसके बाद डायरेक्टली UNO जो है वो वजूद में आ गया। एक्सक्यूज नंबर 2 इज़ बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़। दुनिया की वो सिटी जो सबसे बड़ी है वो हमारे पास है टोक्यो, जो हमारे पास बेसिकली जापान की एक सिटी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी सिटी करार दी जाती हैं। इस तरह अगर हम लाहौर की बात करें तो ये पाकिस्तान की एक सिटी है जो पंजाब की कैपिटल सिटी है और लाहौर जो है पोल्यूशन में सबसे आगे है। यानी रिसेंटली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा था कि लाहौर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है। अगर हम बीजिंग की बात करें तो ये चाइना का कैपिटल है। एक्सक्यूज नंबर 3 इज़ रियाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ। तो रियाद हमारे पास जो है सऊदी अरेबिया का कैपिटल सिटी है। इस तरह अगर हम कुवैत की बात करें तो कुवैत की हमारे पास जो कैपिटल सिटी है वो है मस्कत। बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका है और चाइना की जो कैपिटल सिटी है वो है बीजिंग। एक्सक्यूज नंबर 4 इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वॉज। पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन सर अब्दुल रशीद। ये बेसिकली अब्दुल नहीं, ये अब्दुल है, मियाँ अब्दुल रशीद, जो 27 जून 1949 से लेकर 29 जून 1954 तक पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं और इनको अपॉइंट किया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस तरह अगर हम पाकिस्तान के रीसेंट चीफ जस्टिस की बात करें तो वो है काजी फाइज ईसा। क्वेश्चन नंबर 5 इज 90% ऑफ 90s। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस आए जिस तरह 30% ऑफ 30, 90% ऑफ 90, यानी जो ये नंबर है और ये वाला नंबर अगर ये दोनों सेम हो तो इसका मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। सिंपली आपने करना क्या होता है, ये जो 90 है ना, हम वैसे करते क्या है, इसको 1/100 के साथ करेंगे फिर मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे। लेकिन जब दो नंबर सेम आ जाए तो इसके लिए ट्रिक बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें हमने करना क्या होगा कि जो दो ज़ीरो है ये आपस में कट हो जाएंगे और 9 को अपने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 81। सेम लाइक डेट अगर आप 30% ऑफ 30 करें तो फिर भी 0 0 के साथ ख़त्म होगा और 9 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई डिजिट डिफरेंट आ जाए, अगर मैं कहूँ 46% ऑफ 90,
تو پھر آپ نے اس پرسنٹ کی جگہ 100 لگانا ہوگا. پھر میں ایسے کروں گا کہ کہوں گا 46 ملٹیپلائی بائی 1/100 ملٹیپلائی بائی 90. تو پھر اس میں اس طرح کٹنگ ہوگی. پھر 46 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ 46/100 آ جائے گا اور ملٹیپلائی بائی 100 ہوگا. تو اس کا جو سلوشن ہے وہ لمبا ہوتا ہے، لیکن جو سیم ڈیجٹس ہوں گے اس کے سلوشن کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. MCQ نمبر 6 is how many Muslims are martyred in the battle of Uhud. یہ احد بیسیکلی ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس جگہ پر مسلمانوں نے جنگ لڑی تھی، جس کے بعد اس کا نام رکھا گیا بیٹل آف احد. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی تھی. سو بیکاز آف دیٹ ہم اس جنگ کو غزوہ بھی کہتے ہیں. اس میں اگر ہم مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس تھے 754، جبکہ کفاروں کی تعداد اس میں 3200 تھی. یہاں پر آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ بکس کے مطابق 70 مینشن کیے گئے کہ اس میں مسلمان شہید کیے گئے تھے، لیکن اگر ہم گوگل سرچ کے مطابق دیکھیں تو وہ کہہ رہے کہ 65 سے لے کے 73 تک مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے. پھر جو 754 ہے اس میں 50 آرچرز تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر احد کے پہاڑی پر بٹھایا تھا. یہ جو جنگ تھا نا اسٹوڈنٹس، یہ بیسیکلی 2 فیزز میں ہوا تھا. فرسٹ فیز میں مسلمان جیت گئے تھے، لیکن یہ جو 50 آرچرز تھے نا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کے نیچے مال غنیمت کے لیے آ گئے تھے. سو بیکاز آف دیٹ کفار دوسرے سائڈ سے اور مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں سے یہ جنگ جیت لیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے. MCQ نمبر 7 is last سورہ آف دا ہولی قرآن is. قرآن مجید میں ٹوٹل نمبر آف سورہ ہمارے پاس 114 ہے، اور آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ لوگ PMA کا ٹیسٹ دینے جاؤ گے تو اس میں اسلامک اسٹڈیز سے اچھے خاصے کوسچنز آتے ہیں. اگر ہم قرآن مجید میں ٹوٹل نمبر آف سورہ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے 14. ٹوٹل نمبر آف رکوع کی بات کریں تو وہ ہے 540. ٹوٹل اسٹیجز ہمارے پاس 7 ہے. قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ سورہ بقرہ ہے، جس کا مطلب ہے کاؤ، اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ الکوثر ہے. اور اگر ہم قرآن مجید کی سب سے لاسٹ سورہ کی بات کریں تو وہ ہے سورہ الناس. MCQ نمبر 8 is complete the series 1 5 6 10 11 15. تو یہاں سے آپ کو ایک بات کلیئر ہوئی ہوگی کہ یہاں پر ہمارے پاس ہو رہی ہے ایڈیشن. آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے آپ نے 4 کو ایڈ کرنا ہے، دین آپ نے 1 کو ایڈ کرنا ہے. جس طرح ہم 1 میں 4 ایڈ کریں گے تو آئے گا 5، 5 پلس 1 کریں گے تو آئے گا 6، 6 پلس 4 کریں گے آئے گا 10، 10 پلس 1 کریں گے آئے گا 11، 11 پلس 4 کریں گے تو آئے گا 15، 15 پلس 1 کریں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا 16. MCQ نمبر 9 is باب الاسلام is in which province of پاکستان. سو باب الاسلام ہمارے پاس بیسیکلی سندھ میں ہے. MCQ نمبر 10 is opposite of clean is. clean means صاف، اور اس کا جو اپوزٹ ہے، اپوزٹ کے لیے ہم دوسرا ورڈ اینٹونیم کا یوز کرتے ہیں. کلین کا ہمارے پاس جو اپوزٹ ہے وہ ہے ڈرٹی. MCQ نمبر 11 is which city is known as Manchester of Pakistan. پاکستان کی وہ کون سی سٹی ہے جسے ہم مینچسٹر آف پاکستان کہتے ہیں؟ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین فیصل آباد. اب ریزن بیہائنڈ دیٹ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس اس کی جو لوکیشن ہے وہ بالکل سینٹرل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ فیکٹریز ہے، یہ ریلوے اسٹیشنز کو بھی آپس میں جوڑتی ہے، اس طرح سڑکوں کو بھی آپس میں جوڑتی ہیں. سو بیکاز آف دیٹ ہم فیصل آباد کو مینچسٹر آف پاکستان کہتے ہیں. MCQ نمبر 12 is length of Indus River is. Indus River ہمارے پاس بیسیکلی ایشیا میں لوکیٹ ہیں اور یہ سینٹرل ایشیا تک پھیلا ہوا ہے. اس کا جو ٹوٹل لینتھ ہے اسٹوڈنٹس وہ 3120 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے. اب بعض بکس کے مطابق یہ جو لینتھ ہے یہ 3180 کلومیٹر، جبکہ بعض بکس کے مطابق یہ 3200 بتائی جا رہی ہے، لیکن جتنا میں نے کنفرم کیا تو یہ 3120 کلومیٹرز ہیں. اس کا ہمارے پاس جو ماؤتھ ہے جہاں پر یہ اینڈ ہوتا ہے وہ ہے عربین سی. MCQ نمبر 13 is complete the series 2 2 44 2 3 49 3 3 99 into 5. اب یہاں پر دیکھیں 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا، یعنی ہمیں جو نمبر دیے گئے ہیں نا اس کا ہم نے اسکوائر لینے ہیں. اس طرح 2 کا اسکوائر لیں گے تو آئے گا 4، پھر 2 کا اسکوائر لیں گے تو آئے گا 4، اس طرح 2 کا اسکوائر لیں گے آئے گا 4، 3 کا اسکوائر لیں گے آئے گا 9، 3 کا اسکوائر لیں گے آئے گا 9، 3 کا اسکوائر لیں گے آئے گا 9. اب 2 کا اسکوائر لیا تو آ گیا 4 اور 5 کا اسکوائر لیا تو آ گیا 25. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی.
MCQ नंबर 14 इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज। अब आपने जनरल नॉलेज के पोर्शन में ये बात याद रखनी है कि आपने कैपिटल्स को अच्छे से याद करके जाना है। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो हमारे पास है वियना। अगर हम कैनबेरा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। मस्कत कुवैत का कैपिटल है और ढाका जो है ये हमारे पास बांग्लादेश का कैपिटल है। इसके अलावा आप लोगों ने इंडिया का कैपिटल याद करके जाना है, अमेरिका का कैपिटल याद करके जाना है, अफगानिस्तान का कैपिटल याद करके जाना है, न्यूजीलैंड का, इंग्लैंड का, जापान का, ईरान का और इराक का। इसमें 15 इज फर्स्ट हाफिज कुरान। कुरान मजीद के जो फर्स्ट हाफिज कुरान थे वो थे उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये मैंने तरतीब से इसलिए लिखे हुए ताकि मैं आप लोगों को खुलफाए राशिदीन भी बता दूं। फर्स्ट खुलफाए राशिदीन में थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो 632 से लेके 634 तक थे। फिर उसके बाद थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो 634 से लेके 644 तक थे। फिर थे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके जो टोटल एरा है वो मुझे नहीं पता कि कितने साल तक थे। और फिर लास्ट में आ जाते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो स्टूडेंट्स PMA लॉन्ग कोर्स टेस्ट प्रिपरेशन का ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको आज के MCQs अच्छे लगे होंगे और समझ आए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।